चुलबुली आजिका दिन तुम केते बकरा फसई सर आज मैं मात्र 40 टा बकरा फसई वाओ चुलबुली वाओ तुम खूब कम दिन भितर एते काम शिखी गलनी अच्छा चुलबुली तुम एमान को केमिति फसाओ सर मो युवक ठारू बुढ़ा जाए अजाणा लोकंग भलिया कथा हुए आउ सेमाने मो भॉइस सुनी कि ना पूरा फिदा हो जाती आउ मो ठीक राति रे सेमान को वीडियो कॉल करे तापरे सेमान को कहे माने पूरा न्यूड हे जा आउ सेमाने न्यूड हे गला परे तांको स्क्रीनशॉट ता नै मो ताको ब्लैकमेल करबा को आरंभ करे तापरे सेमान को टंका लुटे तापरे तो खाली टंका 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 वाह अति सुंदर सर मो तो मोर वॉइस आ रूप माध्यम रे लोक मन को मोबाइल ले नचाए आउ आपण तमे तो खाली युवक और बुढ़ा मान को फसाओ किंतु मु आबाल बुद्ध बनिता 7 रु 70 छोट छुआ ठू बुढ़ा जाए छोट झील ठू बुढ़ी जाए समस्त को गुलाम कर टेक्नोलोजी व्याख्या आ लोक मैंने मत श्रद्धारे डाकती साइबर हक हम छोट पिला मान गेम खेलने को पसंद करते जहाँ देख सब से मोबाइल भीतर पसंद आने गेम खेले मोबाइल आप से गेम द्वारा मो लिंक पठाए से लिंक से माने क्लिक करू सबू तिक टंका बापा माँ अकाउंट रू मिल जाए आ गोटे उपाय विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखी आपंकर ग्राइंडर उठी वाशिंग मेसीन उठी कार उठी एमती विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखी मोबाइल को फोन करे मैडम आपण को मोबाइल को गोटे ओटीपी जाइए माने 4 टिकिया नंबर आपण डाकिला माने आपण को घर द्वार मरे कॉलिंग बेल बाजियो टिंग टंग आपण खोलिबे आपण को गिफ्ट आपण घरे पहुंचबो आपण को पैसा आपण अकाउंट रे पहुंचबो एही लोभर से माने फस जाती आउ ओटीपी टाकू मत डाकी दियंती आज्ञा सारे आज्ञा एही नंबर 2 3 4 5 एपट तक अकाउंट सब पैसा मो अकाउंट पड़े जाते एटा होची गोटे बाट आ गोटे बाट नुआ पिला मानक पई गोटे नुआ ऐप खोली जोटा लव ऐप एतो पुओ झियो उभय मागेरा वीडियो कॉल कथा बार्ता सब हेबे आउ सेमानकर किछिटा पर्सनल मुहूर्त शेयर करिवे कथा आगु बढ़िबो राति बढ़िबो ताती टपिबो सेमान जतबे वीडियो कॉल ले कथा वार्ता हेबे किछि दिया निया हेबे अंतरंग मुहूर्त गुड़ाक मो पाखक पड़े आसीबो सेही अंतरंग मुहूर्तर वीडियो आ फोटो देखेई तांको पुर थोर ब्लैकमेल करिवा आरंभ करिवे आ तांको अकाउंट को सुन करी देबे छाड़ छाड़ चुलबुली आउ समय लेट हेलानी चलो काम आगे बढ़िबा कामेर पूरी लागी पड़िबा नुआ बकरार अनुसंधान रे चलो चुलबुली चलो तो सर कौन है जी तुमके टाइम कांदी छी कहलो मां मुझे पेट रे टंका सब लगै नथिली सब टंका कटि जाई छी बापा को कोन कहबे अरे मोले कोन कोने आपका हम सब टंका कटि जाई छी अरे तो बापा को कोन मालती 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 कौन है जी हेलो ब्याह को टंका उठिबा जाइते केना अकाउंट रे टंका रे तुम कहलो अकाउंट रे टंका रे तो
ତମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବନି। ମୁଁ ଥରେ ରୋଲ ମାଲ ଏମିତି 7-8 ଥର ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ତମେ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ପଠେଇଛ? ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇନି। ସେ କହିଲେ ତମେ କାହାକୁ ଓଟିପି ଦେଇଛ କି? ଆଉ ଯଦି ଓଟିପି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ଟଙ୍କା କଟି ଯାଇଛି। ଏଇ କଣ କରିବା ଏବେ କହିଲ? ବିବେକଟା ସେମିତି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ଯେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଝିଅ ବାହାଘର କେମିତି ହବ କହିଲ? ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାଳତୀ, ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡନି। ଯୋଉ ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା ତାକୁ ଫୋନ କର। ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଉରା ହେବି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଲୋକ ଦେଇଦେବ। ଏଇ ଆରେ ଫୋନ କର। ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ଦୟାକରି କିଛି ନମ୍ବର କଣ ଲାଗୁନାହିଁ, କୌଣସି ଶୁଣିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କେମିତି ହବ? ମତେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ଦିଶୁନି। ଆଉ କାଳିରେ କଣ ହବ ବାଳତୀ? କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯାଉଛି ବାପଟେ କରିଦେବି। ଆଉ ବଞ୍ଚିକି କରିବ ବାହାଘର ତ କରିପାରିବିନି, କିଛି ତ କରିପାରିବିନି। ପଇସା ଉଠେ ଆଉ ବଞ୍ଚୁନି। ଯାଉଛି ତୁ ବାପଟେ କରିଦେବି। ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆରେ ତାର ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି କି ନାଇଁ କହିଲ? ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବା। ଆରେ ଆସ। ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ସାଇବର ଥାନାକୁ ଯିବା। ଆମର ସାଇବର ଠକି ହେଇଛି। ଆମେ ସେ ପ୍ରପୋନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବା। ଚାଲ ଚାଲ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲା ଠିକ କଥା କହିଲା। ଆସିଲ ଆସ। কমপ্লেন পুলিশ 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 কেতে পুলিশ মু দেখিছি আজ পর্যন্ত কেহি মো ট্যাক্স মঙ্কা করি পারি নাহাନ୍ତି। আজিকা দিনকরে মোর 49টা বকরা ফসি সারিছি। ଆଉ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ହେଇଗଲେ ମୋର ପୁରା ହାଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ତ ଭୁଲିଗଲି, ସେ ବକରାଟା ଓଟିପି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଓଟିପିଟା ଦେଲାନି ଯେ। ନା ଫୋନଟା କରିଦବା ଯଥା ସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ବିଜି ନାହାନ୍ତି ତ, ଟିକେ ନାକୁ କଥା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଓଟିପି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲକି ୱିନର ହେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ହଁ ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇବ। ଡୋରି ସାର୍ ଡୋରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆମର ରେଗୁଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମ କାମ। ଆଜ୍ଞା ଓଟିପି 4ଟା ନମ୍ବର ଯାଇଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ। 6969 ନାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ରଙ୍ଗ ନା ପୁରା ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକି କହିଲେ ସାର୍। ଆରେ 6969 ହଁ 6969 ପଛକୁ ଅନା ଧନ, ପଛକୁ ଅନା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପୋଲିସ।
ସାର୍ 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 ଆପଣ ଇଆଡୁ କୁଆଡେ କଣ କାମ ଥିଲା କି ସାର୍? ଇଆଡୁ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି ଡ୍ରେସରେ? କେତେ ରୋଲ କରୁଛୁ ବେ? ବଢିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ରୋଡ ଟ୍ରିପ୍ ନଉଥିଲୁ। ଏବେ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଏବେ ରେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡିଛୁ। ତତେ କଣ ଛାଡିଦେବି? ପୋଲିସ ବାବୁ ଧମକ ଦଉଛୁ? ନାଇଁ 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 ସାର୍ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେଣି କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ କଣ ନେବେ, ମୁଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କଥାଟାକୁ ଏଇଠି କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ। ପୋଲିସକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବୁ? ନାଇଁ ପୋଲିସକୁ ପୋଲିସକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବୁ? ପୋଲିସ କହ ତ ସେଠି ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ 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 ମୋର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଖାଲି ଲେଡିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଡାକୁଛି ଚୁଲବୁଲି ଚୁଲବୁଲି ଚୁଲବୁଲି। ସାର୍ କଣ ହେଲା? ଆଜି କଣ ଅଧିକ ବକରା ଫସେଇ ଦେଲେ କି? ପୋଲିସ ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେବେ? ସବୁବେଳେ ନଈ ନଦୀ ଗଳାতে ପୋଲିସ ଭଲସେ ପୋଲିସ ମାଲୁ ପୋଲିସ। ସାର୍ ତମେ ତ ଏଠି ନିଜେ ଫସିଲ ମତେ କାହିଁକି ଟିକେ ଡାକିଲ? ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ସେଇଠି ରବି ବଦନ ଭିତରକୁ ଆସ। ସାର୍ ଆମ ପଇସା ମିଳିଯିବ ତ? ମୋ ଝିଅଟା ମଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଅଛି। ପଇସା କଥା କେମିତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ତମ ପାଇଁ ଏ ଠକ ଧରା ପଡିଗଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତମ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛୁ। ତୋ ପାଇଁ କେତେ ବାପା, କେତେ ମା, କେତେ ଝିଅ, କେତେ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଅଜଣା କଲ୍ ବା ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଆକାଉଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ, এই ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ଓଟିପି, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡର ନମ୍ବର, ସିଭିଭି ନମ୍ବର କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଜଣା ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ରିହାତି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାଇବର ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କେହି ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଇବରର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1930ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସାଇବର ଥାନାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଓଟିପି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅର୍ଥ ନିମିଷକରେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ଏକ ଅଜଣା ଫୋନ କଲରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟ ଖାଲି। ଫେସବୁକ୍ ମିତ୍ର ନା ଠକ? ଅନଲାଇନ ପ୍ରେମ ଠକିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା। ଫୋନରେ ଲଟେରୀ ଜିତିବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ। ୟୁପିଆଇରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ରାଶିହୀନ। ଆପ୍ ନା ଠକେଇର ଟ୍ରାପ୍? ଗେମରେ ମଜା, ଜୀବନରେ ସଜା। ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ନା ଗେମିଂ ନିଶା? ସାଇବର ଆଇନ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜାଗ୍ରତ ନାଗରିକ, ସୁରକ୍ଷିତ ନେଟ୍। ସେଲ୍ଫି ଠାରୁ ଜେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟଙ୍କା ତ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ସାଇବର ସଚେତନତା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା। ଅନଲାଇନରେ ଗୋପନୀୟତା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଆଗକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱରରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିବି ଏବଂ ଓଟିପି କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ
काहाकू शेयर करिबी नाही मु ऑनलाइन रे किछि क्लिक पोस्ट किंबा फॉरवर्ड करिया पूर्वरु भलो भाबरे भाबिबी मु साइबर क्राइम रो शिकार हेले 1930 बा 1930 एई नंबर को कॉल करिबी ओ साइबर क्राइम पोर्टल रे रिपोर्ट करिबी आसंतु आम्बे समस्त मिसी एक साइबर सेफ ओडिशा गढ़िबा हौ आपण मान तो सब सुनिले समस्त बुझिले तबे चलो कौन तो ना चुलबुली तारा को हाँ साइबर ठक्को चल 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 चलो चल रंग देखो चलो देखिले सुनिले सबका जानिले देखिले सुनिले सबका जानिले आपन टकर कथा मनरु केबे न भूलिब दश कि नाटकर मुझ कथा हाँ नाटकर मुझ कथा अभिनेता माने जहाँ कहीं गले कामे कहाँ लगाइबे विश्व कथानी विश्व कथाइबे विजय कुछ अन्य को बुझाइबे अभिनेता माने जहाँ कहीं गले कामे कहाँ लगाइबे विश्व कथानी विश्व कथाइबे निजे कुछि अनक बुझाइबे दर्शक बंधु हे लेउ विदाय दर्शक बंधु हे लेउ विदाय दश छुटी न धरिब कलाकार विभूषण हृदय रे क्षमा किए करिब तमे क्षमा किए करिब क्षमा किए करिब तमे क्षमा किए करिब